बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कौम और कश्मीरियों से वादा है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता दुनिया के हर फोरम पर इनका केस लड़ूंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जी हाँ नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर फैसला कुन वक्त आ गया है और मोदी की गलती से कश्मीर के लोगों को आज़ाद होने का तारीखी मौका मिल गया है। कौम से अपने खिताब में इमरान खान ने कहा है कि आज मैं सिर्फ कश्मीर पर बात करना चाहता हूँ। कश्मीर की सूरत हाल क्या है और हमने अब तक क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम इस जगह पर क्यों खड़े हैं। जब मेरी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश यही थी कि सबसे दोस्ती और मज़ाकरात करें और बेरोजगारी गुर्बत कम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का फैसला कुन वक्त आ गया है। इसलिए जरूरी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश थी कि मुल्क में अमन पैदा करें ताकि हम लोगों के लिए रोजगार तजारत बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मसले वही हैं जो भारत के हैं। वहाँ पर भी बेरोजगारी है, महंगाई है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से दोनों ममालिक को मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए हमारी कोशिश थी कि सबसे दोस्ती करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे, लेकिन शुरू से ही मसले शुरू हो गए। भारत से मुज़ाकरात की बात करते तो वो कोई और बात शुरू कर देते थे और किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने के मौके ढूंढते थे। हमने समझा कि भारत में इंतखाबात करीब हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चल रही थी, तो हम पीछे हट गए और इसके बाद पुलवामा का वाकया हो गया। उन्होंने कहा कि पुलवामा से मुतल्लिक भी हमने बताया कि कश्मीर में जुल्म की वजह से कश्मीरी नौजवान ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था, लेकिन भारत ने इस वाकये का जायजा लेने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई और मौका ढूंढा कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म से दुनिया की नजर हट जाए और सारा बोझ पाकिस्तान पर डाला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत ने यही किया, जबकि हमने कहा कि अगर कोई सबूत फ्राहम करें तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने सोचा जब भारत में इंतखाबात हो जाएंगे तो एक नई सूरत हाल पैदा होगी और शायद भारतीय हुकूमत बातचीत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने देखा कि भारत ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को दिवालिया किया जाए और FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की। तब हमने सोचा कि भारत से बातचीत की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि हम देख रहे थे कि भारत अब क्या करता है कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में अज़ाफ़ी फौज भेजकर फैसला किया कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन गया और इस फैसले से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों, आइन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि भारत अपने बानियों गांधी और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो कश्मीर के लोगों से वादे किए इनके खिलाफ गया, बल्कि भारत के स्कॉलर आइन जिसके तहत वो कहते थे कि हिंदुस्तान सबका है, सब बराबर के शहरी हैं और पाकिस्तान बनना गलत था। भारत ने इस स्कॉलरिज्म को भी खत्म कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि 5 अगस्त को भारत ने पैगाम दिया कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी सब दूसरे दर्जे के शहरी हैं, जो PJP के नजरियाती विंग RSS का फलसफा है। नाजरीन, वजीर आजम ने कहा कि RSS नजरिया ये है कि भारत में हिंदू राज का वक्त आ गया है। RSS का नजरिया लोगों को कत्ले आम पर उकसाता है। उन्होंने कहा कि RSS का नजरिया मुसलमानों से नफरत करना है। हमारा नजरिया कुरान पाक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुतासिर है। RSS का नजरिया अक़लियतों के साथ जुल्म सितम करता है।
اسلام اقلیتوں کو بے مثال تحفظ دیتا ہے۔ مودی نے تکبر میں آ کر غلطی کی جس کے باعث کشمیریوں کو آزادی لینے کا تاریخی موقع مل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر میں آپریشن کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہمیں اطلاع مل چکی تھی اور ہماری فوج پوری طرح تیار تھی۔ ہم نے اس ایشو پر فوری طور پر دنیا سے بات کی۔ میں دنیا میں اب کشمیر کا سفیر بنوں گا اور اقوام متحدہ میں 27 ستمبر کو اس معاملے کو اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو لیکن پاکستانی قوم کھڑی ہوگی۔ قوم کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کے میڈیا کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر جمعہ ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں 12 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے پوری قوم شریک ہوگی۔ مودی سرکار کی پالیسی RSS کے نظریے پر قائم ہے جس میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے۔ اسی نظریے نے گاندھی کو قتل، بابری مسجد کو شہید اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہی نسل پرستی کا نظریہ آج ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم اور کشمیریوں سے وعدہ ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا دنیا کے ہر فورم پر ان کا کیس لڑوں گا، ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ بے تحاشا دولت اکٹھی کرنے والوں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ کامیاب انسان کبھی خوف پر فیصلے نہیں کرتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ کھیلا تو وہ ٹیم سے باہر ہو گئے لیکن ہمت نہیں ہاری اور 3 سال بعد دوبارہ ٹیم میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان پر برا وقت آتا ہے مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر قسم کی دولت سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں کے بچے بھی بیرون ملک مقیم ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے یو ٹرن لیتے ہیں۔ مخالفین دیکھ لیں، یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا ہوں اور وہ آج جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقصد کے لیے سمجھوتا کرتا ہوں، مقصد پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ مخالفین اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ انہیں NRO دیا جائے۔ مخالفین سن لیں، انہیں NRO کبھی نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں وسائل، افرادی قوت اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے۔ جیسے جیسے نظام ٹھیک ہوگا اور ادارے مضبوط ہوں گے، صورتحال بہتر ہوگی۔ ادارے ختم کرنا آسان اور تعمیر کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو لے کر کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ ہوئی تو جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے قوم اور کشمیریوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور ان کا کیس لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا حق دلائے اور عمران خان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔